त्रिपुरा मुखानि जे स्पोक्स पार्सन एन्थनी देबबर्मा जोंबो खोनाका अब मोबाइल फेसबुक निजे चिनी चेयरमैन एडिसिनि चेयरमैन बिनि खुर्तुइबो खोनाका न्यूज चैनल जे अब बाय एक्सीडेंट बया केबो अब केबो कोनो कारण बा बयनि गुबुननि दफार बुओ हनै जोंबो फेसबुक रावबो बा व्हाट्सएप निनि यूट्यूब जों नायखा एक्चुअली अब कोनो किछुई केबो कोनो आक्रमण खायमानिया अब मदमत अवस्थाय निसी राद बा हर कुथुमांग दराग हयतो बा इलेक्ट्रिकनि संजोगर काहामखे मानियाना ब मदमत अवस्थाय जुवाक नङै ब निजे कलायमानि अबनो एकटा राजनीतिक रंग खायनानि बागै आगामी विधानसभा एवं विलेज कमिटी निर्वाचने एकटा इमोशन खालायो चिनि त्रिपुरासारावनो कायसा षड़यंत्र खाये आबार इलेक्शननि बैतरनि पार खायनानि बगाबो एकटा षड़यंत्र अब परिष्कार अब हस्पिटाल जे हस्पिटाल थाङै ब डाक्टर नायजा एडमिशन खालायजा जों खबर नाखा अरनि डाक्टर बाबुराबो आलोचना खायका ब मदमत अवस्थाय नेसा अवस्था अब प्रमाण एकजन बुरुगनि ऊपर जखन आक्रमण खायनाय किन्तु डेट खालाय पुरा एटेन्ड टू बा डेट खालाय खालामनानै परे हस्पिटाल तलाङै जखन सेन्स फायनाय बा काउक सामानाय ब सब आक्रमण खालाय सामानो किन्तु चिनि एन्थनी बाबू ब किन्तु सब खालायाबो ब सामिया तार माने ब पुरा सेन्सलेस एवं ब नेसा मदमत अवस्थाय एवं प्रचुर अब बुंजा अबनिफ्राय ब निजे सिया खालायमानि बिनि बाइक गाना दङ बाइक कानि हनै बाइक गानानिसे ब कचाल खाय नङो आरो बाइक कानि कामानसे लंगा बाख्लायनि मानसे ब निजे निजे ट्रेन अब केबो आक्रमण खालाया যদিও केबो आक्रमण खायका इनके ब आरो इनजुरुम खामु आरो आक्रमण खामु अबनबा अनुरोध खायनाय साधारण একটা सिम्पल जेता বিষয় सब জায়গায় রাজনীতি খায়কা ইনকে অবচায়া যাতে শান্তি ত্রিপুরা রাজ্য একটা শান্তি সম্প্রীতি দেশ ও শান্তি সম্প্রীতিनो বিনষ্ট খাयनानै তা नायथों बराव अबनो संशोधन नंनानै उंथों अब कखनो केबो आक्रमण खायमानिया ब निजे निजे ब एक्सीडेंट नंमानि निजे निजे ब जुआ लङै फेयै कलायमानि किछु खक्सिराव नांखा अब कोनो केबोनि आक्रमण करे केबोनि कोनो स्पट करे যদিও অবহাই ইনকে পুলিশ তদন্ত খাইতো পুলিশनि উপর केस खायदि पुलिसनो तदন্ত खायनानै बय अब खायदि बर केस बो खाया एवं कायसा इनजुर बुरक बा केबो आक्रमण खायमानि इनके हर थाङै लगे लगे थांके लगे लगे अब हस्पिटालनि बराव बुजाय फायनिया एवं डाक्टर बाबुर अब दिजेनो सुतिरिया अब सम्पूर्ण अबास्तव अब सम्पूर्ण चक्राন্ত अब सम्पूर्ण একটা বরনি এলিগেশন বরনি যে করাপশন বা বরনি যে অসামাজিক বা সামুং সিত্রানো মানে সামাল দিনানি বাগৈ বড় একটা অপপ্রচার খালাইমানি अब সম্পূর্ণ মিছাক দালাল ত্রিপুরা লেন নাইদি अब কক তালিয়া ত্রিপুরা লেন সাথে সাথে ওয়ানসা কবাই সাকায় গাংখা आं साना मुचुलिया ত্রিপুরা লেনनि बेपारति अब ত্রিপুরা লেন সম্পূর্ণ अब बरनि कायसा ताइसिमु साकां अब कायसा जकिं अब कायसा नाटकला अब सम्पूर्ण मिसाक काजे अबनो केबो विश्वास खायजानाय कोनो प्रश्नइबो खाया যারা বিভ্রান্ত উনারা ওনারা বিভ্রান্ত তাউদি বিজেপি একমাত্র উন্নয়ন নাইও বিজেপি এডিসিনো উন্নয়ন খাইনানি নাইও বিজেপি এডিসিও যে স্বর্ণপন্ন পুরনখাय চাকরি দিনানি নাই দङ বিজেপি राव एडिसिनो केन्द्रनि डाइरेक्ट फंडिंग दिनानि परिकल्पना लाई दङ बीजेपी राव एडिसी सीट 30टा सीट তিনি 48টা सीट 2টা राज्यपाल नमिनेटेड सह 50টা सीट खालायनानि परिकल्पना लाई दङ যত समाजनो चिनि 19টা सम्प्रदाय যারা ত্রিপুরা तोनाय जनजाति तोनाय रावनो जों जतनो सम्माननानि व्यवस्था खालाय दङ चिनि समस्त दिग दिगे तावबो एडिसी एलाका যত उन्नयन होनाय राज्य सरकार राज्यनि मुख्यमंत्री बिप्लव कुमार देवनि नेतृत्वे राज्यनि प्रकल्प मुख्यमंत्री प्रकल्प केंद्र प्रकल्प बाय जों जत एडिसी एलाका उन्नयन खालाय दङ काजे बराव सुदु सोरबा साथै कायसा काव दङ अ नुगो चागो अ नुगो खियो अमा हायसे उंसियो बोसोराय बोसोर बुमा बुफानि बारकुं कागे बुफानि बोखनाय सासि कैसि खाय दंसियो काजे अबहाय खायमानि जाया अब राज्यनि बरो आगामी दिन जवाब बिनाय बराव जतै बिभ्राন্ত खालायदों आं तिनि चैलेंज रि सानाय आगामी विधानसभा निर्वाचन आबार बीजेपी सरकार दंनाय विलेज कमिटी निर्वाचन যদিও ओंखायके विलेज कमिटी निर्वाचन बीजेपी आबार क्षमता फायनाय बराव अमहायके जे सुख लायो अबनिफ्राय आं हयतोबा त्रिपुरा मुथार आबार आंनि बिरुद्धे कमेन्ट खालायनाय आं बरावनो सागो तामनि बय जुकार हिंका बरावनो तामनि बय नाटक हिंका केबो सागो जातिनि बागै केबो सागो आइननि बागै केबो सागो त्रिपुरा साना हामजागो केबो सागो त्रिपुरा लेन केबो सागो ग्रेटर त्रिपुरा लेन अबबा पूरा नेशाग्रस्त हायसे उंसिबले दिल्ली थांलायका एकलगे त्रिपुरा लैंड आईपीएफटी रखे सागो हम लोग त्रिपुरा लैंड चाहिए
বরখাই সাকা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড অথচ এক লগে থাকজাও তিনি দিল্লিও তাবুকে পরিষ্কার সাদি নারাও নাকি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড নাইও নাকি ত্রিপুরা ল্যান্ড নাইও যে কোনো একটা সানে বরনি নাকি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডে বিনি থাকা নাকি ত্রিপুরা ল্যান্ডে বিনি থাকা কেবল কি বিল রেখা কেবল খানিয়ার ডিমান্ড খাইকা কোনো নেতা ভাই আলোচনা খাইকা ত্রিপুরা ল্যান্ড তো অলরেডি যুক্তিযুক্ত দङ বড় এডিসি বিসিङो এডিসিनो ত্রিপুরা ল্যান্ড বিयो গ্রেটার সু হাইছে উসি जुमला बाजी हाइची उंसियो कारण ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनि बिरुद्धे जों बिरुद्धिया ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जोंबो समर्थन खालायो बराव सागागे एडिसि सामपुरबो जितेन चौधरीबो साका जितेन चौधरीनि बफा साका त्रिपुरा लैंड मानखाइके जों बाहान राय सिबिनाय एडिसि मानखाइके एडिसिनि जे समय आंदोलन खाइपुरो और त्रिपुरा मुथानताव नेता खाइनाय रमा आंदोलन खालाया बरनि जे ताबो चेयरमैन जगदीश देबबर्मा থেকে শুরু করে বিজয় রাঙ্কল থেকে শুরু করে যিনি দিবাচন্দ্র রাঙ্কল থেকে শুরু করে শ্যামাচরণ ত্রিপুরা থেকে শুরু করে জগদীশ দেববর্মা থেকে শুরু করে আর অনেক এডিসিনি আন্দোलन খাইনার গোबांमा তাবো তিনি ফ্রিজাও বরনি মুতাইরক খনাই তুনাই जोंबो काहाम केसियो যখন এডিসি আন্দোলন খাইপুনি বরনি একটা ভৌগোলিক সীমা রেখা দङ যখন এডিসি 6 শিডিউল সামপুনি বরনি একটা এডিসি এলাকা কয়টা সাব ডিভিশন কলাইনাই এডিসি এলাকাগো কয়টা অফিস दं एडिसि एलाका कयटा तहसिल काचारी दं एडिसि एलाकानि भौगोलिक मानचित्र बिजाङै बिजां खलाय सुरुंनाय अमहाय खलाय कायसा सुइजाव दं किन्तु ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जेता हने बराव डिमान्ड खलायनाय अबनि कोनो सुइजाव बकरै अबनि कोनो मैप बकरै अबनि कोनो मानचित्र बकरै अब किछुया एवं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सागबराव बिल पास खालाय अब बिनिया कायसा रेजोल्यूशन एवं ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आं समर्थन खायाखै आंबो समर्थन खालायो डिमान्ड खालायदि पाब्लिकनो परिष्कार खालायदि जे चिनि अ लैंड चिनी जे अ डिमान्ड जों दिल्ली रिखा जों राज्यपालनि रिखा जों बराव सागत केन्द्रको सामो केन्द्र रिखा अब प्रुफ नुदि सुदु सुदु बरौनो जुमला बाजी खालायो बरौनो मिसाकाव सागै दालाल खालायो विधानसभा एवं विलेज कमिटि निर्वाचन गायनानि बागै बराव षड़यंत्र दाखायदों उचित कौनो सागै सत्य कौनो सागै खायदि जोंबो समर्थन खालायनाय किन्तु अमायके षड़यंत्र खालायो बंगला आगिए सागो 10 तारिख इलेक्शन ओंखायके 11 तारिखे जों ग्रेटर त्रिपुरा लैंडनि बाय दिल्ली थानाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड माननाय अब कि मासली बाजारनि फेनाव पाइकारि लामानि दिबा काचा माल व्यवसा पाइकारि दिबा अब कखनो सम्भवया बराव परेखे साका एदि जों 2023 के लास्ट फाइल इनके बरनि 2023 नि परीक्षा ताई पार्टी करिखा दे 2023 नि परीक्षा ताई बरनि आंदोलन करिखा दे 2023 नि परियो जदियो गरै हिंके तंखायके तामुंनायबा अबन बाय नायदि अब सम्पूर्ण एमएलए एवं विधानसभा निर्वाचन किछु भोट माननानि एडिसि निर्वाचन किछा विलेज कमिटि निर्वाचन किछा पंचायत दखल खायनाय अब एकटा षड़यंत्र एवं जारा बरनि त्रिपुरा मुथानि जारा एमडिसि दंनाय रक एकदम এই যে জকিং যে আলোচনা যে বরৌনো একটা মনৈরিমানি যে বাসন অব কিন্তু রাজনৈতিক বাসন নমায় অবখে সিনেমা ফিল্ম হয়তোবা বিভিন্ন জকিং রাও থাকাইছে বড় আরো রাং গোबां মাননাय বরৌনো মনৈरै কোনো বংয়া বরৌনো মিসাকাও সাই কিসা জকিং খালাইরে বরৌনো সমর্থন খালাইরে কখনো লাবুয়া অবনা আं পরিষ্কার সানানাयो অল্প সময় যে জাতিনি কাও সাগৈ দেশনি কাও সাই কোনো লাবুয়া যারা সানায়রাও দীর্ঘদিন আরো 5 বছর আগে 10 বছর আগে যদি চিন্তা থাকে আরো কাহামু খামু এই পরিষ্কার অরণ্য সিজাগত ইহাই স্রাইস্রাই ক্লাব সম্পূর্ণ রাজনীতি বিধানসভা এবং ভিলেজ কমিটি নির্বাচন গাইনানি বা একটা ষড়যন্ত্র চলে তো এডিসিও যে বরনি শুধু ত্রিপুরা মুথা খাইনাকে ত্রিপুরা সা অবলে অব যারাও চেরাই আফিক যেটা রিয়াং লকাইনি আফিক বা চেরাই চিকনটা চেরাই বুসা বড় ফানো কৌনো বিশ্বাস খালাইয়া যদিও ত্রিপুরা মুথা খাইকেছে ত্রিপুরা সা খাইকেছে বিজেপি ने एमडीसी बा बीजेपी ने एमएलए बीजेपी ने मंत्री दंनाय रजों जारा त्रिपुरा देबबर्मा सुनाय रखे जोंखै त्रिपुरा साया दिबा जों त्रिपुरा सानि एंटी त्रिपुरा सा इंके आं ताइसिम साका जों भाइके भोट मानखाबा बीजेपी खायना एंटी त्रिपुरा सा इंके गत लोकसभा निर्वाचन रेपुटी त्रिपुरा सबसे बेसी भोट बाय केन मानखा बीजेपी एंटी त्रिपुरा सा इंके गत विधानसभा निर्वाचन त्रिपुरानि राज्यनि विधानसभा 20टा सीट रिजार्वेशन दङ जनजातिर एसटी नि और 18टा सीट बाइके मानखाबा आईपीएफटी बीजेपी कखनो एंटी त्रिपुरा साया बरंस त्रिपुरा मुथाराव आगामी दिन एंटी त्रिपुरा सावनो परिष्कार कब এই সব চিনি त्रिपुरा सावनो विभ्रांत खले कोनो लाभ हुया बराव जतोय सातो जाति निकाव जतोय सातो त्रिपुरा सा हनै अब बखौबाय साय कखनो या कामबाय किन्तु मा फुंनाय अब हाइसे के बराव जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इस्यू खलायो चिनि बबाग्रानो इस्यू खलायो बुबाग्राना आं राज परिवारनि बिरुद्धे बुबाग्राना आं समर्थन खालाय बुबाग्रान के बरो तमा खायका
ও সিআরপি আসাম রাইফেলনি বুলেট প্রুফ হাইছে খালাই রিখা সিআরপি আসাম রাইফেলনি যে বুলেট প্রুফ কোনো শত্রুতা মিরাও যখন আক্রমণ খাইকা ইনকে ও রাজানো খাকলাবো রই তংখা মানে তো সিআরপি রনি বুলেট প্রুফ গুলি কাও খাইকে তো খাকলা নাংখাই গুলি জাং জাং সুত্রাই থানাইতা বরনর নাইয়া যা বড় রাজা করি ইনকে যখন প্রদুত কিশোর করি ইনকে তিপ্রা মুথা চিনি ববাগ্রা করি ইনকে তিপ্রা মুথা পাতিবো তইয়া সরকারবো তইয়া রাজানো যত সম্মান খালাইও রাজানো বুলেট প্রুফ খাইমানি বাগৈ রাজানো বলির পাতা খাইমানি বাগৈ তিপ্রা মুথা তিনি সরকার তো তাওবো সরকার খাইতো কিন্তু আগামী দিনও বড় রাজ পরিবারনো বিশ্বাস খাইতে খাইতে কিন্তু অন্ধবিশ্বাস অংনাই যখন এরপরে কিন্তু সারা ত্রিপুরা একজন বড় বরং মুখাং ফেরাওনাই এবং কক ফিরাওনাই তাওবো সময় তংকো বড় এইসব উল্টা জাপটা কক খাইয়া যার ফেসবুক ইউটিউব যেইভাবে ব্যাড কমেন্ট খাইয়া যার সুস্থ মস্তি কবাই ঠান্ডা অববাই বড় সামুং খাইতো বরং ডিমান্ড খাইতো দিল্লিও রহতো চিনিব দিল্লিও এমপি দङ जों सिया फानो চিনি দিল্লিও দুইজন প্রতিনিধি দङ প্রতিমা ভৌমিক মন্ত্রী কেন্দ্র মিনিস্টার চিনি দङ এরপরে এমপি দङ রেপুটি ত্রিপুরা বড় যদি পার্লামেন্ট বিল রহকা ইনকে जों মান খামু নরিয়া ফানো जों রিখামু কিন্তু পরিষ্কার কাওবো বরংনি বিল তাবুবো দিল্লিও রহমানি কरै বরংনি বিল তাবুবো এডিসিও বিল পাস খাইমানি কरै বরংনি কোনো বিলবো কरै এবং রাজ্যসভাবো কरै তিনি ত্রিপুরা বিধানসভাবো কरै রাজ্যপাল নরবো কरै কোনো বিল কरै অব সম্পূর্ণ জুমলা অব সম্পূর্ণ মিছা কক কাজে অবনো কেবল বিশ্বাস খাইজানাই কোনো প্রশ্নইবো খাইয়া যারা বিভ্রান্ত উনার অনারা বিভ্রান্ত তাউদি বিজেপি একমাত্র উন্নয়ন নাইও বিজেপি এডিসিনো উন্নয়ন খাইনানি নাইও বিজেপি এডিসিও যে স্বর্ণপন্ন পুরনখাই চাকরি দিনানি নাই দङ বিজেপি রাও এডিসিনো কেন্দ্রনি ডাইরেক্ট ফান্ডিং দিনানি পরিকল্পনা নাই দङ বিজেপি রাও এডিসি সিটনো আতাই